सीतुआ सीतुआ गुड मॉर्निंग सांग को जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची प्रभु जगन्नाथ कृपा आप समस्ते भले थे। आज गोटे नुआ ब्लॉग रे मु अंजलि आप समस्त को बहुत स्वागत करुच्ची। तो एवं सकाल 9:30 हो गला मोर सब कम सारी सारी बर्तमान गाधेक भी आसी सारी कि खाईनी भाविले आपण मान सहित कथी खाइबे। आज भिडियोटी फ्रेंड्स बहुत खास होबार अच्छे तो आपने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले जानीपर कौन खास होबार अच्छे। तो चलतु दिनटी को मुझे कौन करुँच सहित सेयार करी। बाय बाय लव यू। आज स्पेशल खाना तैयारी हम परिवाटी नहीं आसी चलिए काटिदेवी आपको। आज स्पेशल खाना कहीं बनूची कौन बनूची आपने भिडियोटी को जब कंटिन्यू करेंगे जानीपर कौन बनूची। तो चलिए भिडियो परिवा काटिनेबी आपण मैंने सब कौन कौन रोषे आज करुँच। आज तो मोर मंगलवार ना मंगलवार प्याज रसुण चले ना बिना प्याज रसुण रोषे हम। परिवाटी ये भजा हवा भितर एवं आम टे मसला बाटी नवा। तो मसला देखो तो मुझे कौन कौन नहीं टमाटो नहीं जाइए बादाम मंजी लंका जीरा टिके अदा कहीं बिना प्याज रसुण तरकारी हम ना तो सब आउ पड़ियार ना। तो चलिए बाटिया परिवा भाजी गला तो बाहर करदे। फ्राइड राइस बनैबी तो फ्राइड राइस रे देखो तो मुझे गरम मसला किसमिश सब नहीं जाइए। तो ये चलिए बनवाई आठी परिवा टे भाजिक भी रखी। कुकर रे राइस बन दीजिए देखो तो किसमिशटा भी हो गला। राइस पकईदे परिवा भाजिक रखी से पकईदा।
ରାଇସ୍ଟା କଲାବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବି ଲୁଣ ପକାଇବା କାରଣ ପରିବାରେ ମୁଁ ପକାଇ ନଥିଲି। एसेंस पकेबा ये देखते बिरियानी एसेंसटा यहाँ बिरियानी भी पड़े और फ्राइड राइस भी पड़े बेसी ना पूरा अल्प टिके दी तीन बुंदा ही पकेबा बेसी पकईदे ना पूरा पिता हो जाए माने भल लगे टेस्ट बिल्कुल भी भल आसबनी तो पूरा कम ही पकेबा। बिरियानी भाया बास्ना हो फ्राइड राइसटा मटर टी थे पकई था मटर तो ना बर्तमान तो सेमती बनईदेली परिवा पकईकि गाजर आउे टे बीन्स फ्राइड राइस रेडी हो गला। ऊपर टे ना घी अल्प टे घी पकईदा तो बास्ना बहुत बढ़िया आसो घीर। फ्राइड राइसटा बहुत बढ़िया होती रेडी हो गला बर्तमान तो या पर आउ गोटे भी बनवार अच्छे भजा तो जाऊँ बनईदेवी। A few moments later. तो देखिबा कि आसिले आसीगले हीरो आ जाओ हाँ लगेनी बा से जब तुम जाइछ से लगेनी आस वेलकम होम। थैंक यू। एबे बर्तमान मोर रोसे सरी जाइए मु खाना सब बाढ़ी आनी आज गोटे स्पेशल खाना बनई माने एते भी स्पेशल ना जस्ट चलो क्या आज तो बिना प्याज रसुण ना तो ये आपुल आ टमाटर सालाड आला डाली ये फ्राइड राइस देखो तापर ये गोटे मिक्स तरकारी माने कोबी आलू गाजर सब मिसिक गोटे तरकारी मसला वाला आटा बीन आलूर भजा तापर ये बैगण भजा तो चलतु आज कही ना आपन को मोर आज ब्लॉगटा पूरा खास हबार अच्छे तो ये गेस्ट मुझे देखी गेस्ट गेस्ट आसी जाओ गेस्ट ये होचंती आजिर गेस्ट ए देखो टनंग टनंग 4-5 दिन घर खाद्य खाइनी हाँ से आज पूरा तांको पूरा बढ़िया खाना तैयारी गोटा आसीनी वो आसब ताको भी डाकी कहले आज मेस रे तू खाइबुनी कारण घरे टिके भल खाइबा बनी तो से भी घरे खाईदब आसिक तो से भी डाकी देखा जाऊ केतरे आसब छुट्टी तार है बर्तमान किंतु भोक लगे तो देदेव आग बेचारा 4-5 दिन है खाई ना भलसे खाना ना कौन घर खाद्य तो आम घर खाद्य को मन पकाउल मत मन पकाउल मत मन पकाउ नथला ना किए कहला किए कहला कोबी कोबीटा टे कम थिला तो आज टे आउ अलगा परिबा पकई देली मिक्स मिक्स तो खाइबन कहीं खाइबन सब खाइबे से এটা হচ্ছে বাইগণ এই যে বিনস আলু ভজা এটা তো আমার ফেভারিট হলা বাইগণ ভজা लेडीज मैंने सब भंगा भंगी जिनस खाती गोटे भल जिनस दिखते हाँ चलो स्टार्ट कर ये सालाड देदेवी लंका दो
चलो खाଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ମୋ ଗେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କେମିତି ହେଇଛି? फर्स्ट क्लास नंबर 1 थैंक यू। खाओ खाओ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ବନେଇଥିବେ ଆଉ କିଏ ଯଦି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଖାନା ଖାଏ ତ ବହୁତ ମନଟା ଖୁସି ଲାଗେ ନା। ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଇନେବି ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିବି ଆସିଲେ ଖାଇବ କାରଣ ତାର ଛୁଟି ହେଇନି ନା ସେ ଆସିନି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ 2 ଜଣ ଖାଇଦେବୁ। ଏବେ ପୁଅ ଆସିଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ତାର ତା ବାପା ଆଣିଦେଲେ ତମେ ସ୍ନାକ୍ସ ନା ସେ ଖାନା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଏଟାକୁ ଖାଇଦେବ। ଏଇ ବସିଲା ଏବେ ଖା। ଆଜି ମେସ୍ ତାକୁ ପଠେଇଲିନି ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଟିକେ ଖାଇବ ଆସିଗଲା ସେ ତାର ସେ ଏବେ ଖାଇବ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବୁ जल्दी खाया ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବୁ ହଉ ଖାଇକିରି କହିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି बड़ा ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହଉ ଖା। A few moments later. देखिए अगर आने जल्दी बहुत बार ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଲା ତୁଲି ପକେଇକି ତ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ଅଛି ଇଏ ମା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ହବ ଏମିତି ତଳେ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଧୁଆ ହବ। ତମର ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗୁଛି विशेष किसी सरप्राइज नहीं କିଛି ନାହିଁ ନା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନ ନା ତମେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ବହିପତ୍ର ନେଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ ନା। ପୁଟୁଳିରେ ଆଣିଛ କି ଏମିତି ପୁଟୁଳି ସେ କ'ଣ ସବୁ ଧରେ ବାହାର କରିଦେବ ଆଗେ କେତେ କ'ଣ ଆସିଛି ଏଟା ଭେଣ୍ଡି। आलू प्याज ଆରେ ପେଠା ଏଇଟା ଆଗ୍ରାର ପେଠା ଯୋଉ ୱାଓ ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍। ଦେଖ ବାବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ଏଇଟା କେତେ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୁଟୁଳିରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରା दिल रे बड़ा मत ହଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଡ଼ମ ବଗଡ଼ମ ଚାଲ ପେଠା ଦିଅ बढ़िया ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଏଇଟା बड़ा जूस स्टाइल ପୁରା ଯମ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ପୋଟଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା କାହାର ମୋ ପାଇଁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନ ନା ୱାଓ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ମୋର ଏଇଟା ଚିକୁ ଆଉ ମୋର ये पिंदा जाते हो ମୋର ଏଇଟା ହେଲେ ହେଇଛି ବାଲା होली ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି बड़ा है ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଗଦି ଗଦି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଗଦି ଅଛି ଡେନିମ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍। ଚାଲ ଆମ ଘରେ ସବୁ ମିଳି ବାଣ୍ଟିକି ପିନ୍ଧା ଥରଥର ହେଇନା ହେଲା। ତାର ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ରେ ବେଲ୍ ସେଟା କାହାର हां ब्रो का पैंट ଉଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାପରେ नहीं लेदर दा ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ କିସକା ଇଏ ତ ବାବୁର ଛୋଟଟା ଏଇଟା ପୁରା बाबू खाओ नहीं ଏଇଟା ହବ ଯିବ ତମେ ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଆଣୁଥିଲ बड़ा है तो ହେଲା कपड़ा केंते अच्छे ଭଲ ଅଛି ହାଲକା ଭଲ ଅଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସାମିନା ମାମିନା ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିଦେବା ପୁଟୁଳିରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲାଣି ये तो वो पाई ହଁ ପୁମା ଲେଖାଯାଇଛି ପୁମା ବ୍ରାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ବାବୁ ତା ଭିତରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। मॉर्निंग रे इन्नी को मोबाइल पर ହଁ ତମେ ତ ଖାଲି ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ହିଁ ପିନ୍ଧ ଆଉ କିଛି ରଖନି ଜମା ସେ ଯେତେ ଦାମର ନେଇକି ଆସିଲେ ବି ତମର ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବୁଝିଲ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ପାଣି ବାବୁ ଦେବ बताओ ନା दिन बटे ବାବୁ ତୋର ତ ଥର ପୁରା ମାନେ ଦିବାଲି ନା ରେ ଏଇଟା କ'ଣ କନା ତମର ଆସିଛି ତମର कोठाटा ଏ नाइटी ନାଇଟି କି फुल फुल ना ଭଲ ହେଇଛି नहीं ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବେଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ନା ପସନ୍ଦ काट दो ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ତ ବାହାରିଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଦେଖେଇ ହେବନି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ କୁର୍ତ୍ତି କାର ମୋର ନା ଏଇଟା ତମେ ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଣିଥିବ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆଟା गर्लफ्रेंड ने यही
এইটা মোর হবনি হবনি কাইকে হব মিডিয়াম কি এটা সেম ডিজাইন না কোন না ଆଉ এটা আলাদা এটা আলাদা ଦେଖ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି ହେଲା ଏଟାକୁ ମୋର ନୁହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ୱାଓ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମସ୍ତ ହେଲେନି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛି ପଇସା ଦେବ ସେ କାହିଁକି ବା ଜରି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ବାବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏମିତି ହାତରେ ବି ଧରିପାରିବ ଏଇଟା ସ୍ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗଟା ଏଇଟା କ'ଣ ରେ ଆରେ ବା ଚପଲ ସଫ୍ଟ ବାଲା ଏଇଟା ମତେ ହବ ହିଁ ନାହିଁ ଦେଖ ତୁମେ ହବନି ମତେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଏତେ ଛୋଟ ନୁହଁ ତ ଦେଖ କୋଉଠି ହଉଛି ପୁରା ହଉଛି ଆଉ ଏ କୋଉଠି ହଉଛି ବାବୁ ହଉଛି ଦେଖ ତ ସଫ୍ଟ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗଦି ପୁରା ଅଛି ଘର ଯେତେ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ଗୋଡ଼ କାଟୁଥିଲା ଏବେ ଠିକ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବି ଗୋଡ଼ କାଟୁଥିଲା କାଟୁଥିଲା ମାନେ ଯୋଉଠୁ କାଟୁଛି ତ ସେଇଟା ମାନେ ପଡୁନି ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଏ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡକ୍ଟର ବାଲା ହୁଏ ବୁଲ ମୋ ସାଣ୍ଡେଲ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ୱାଓ ଏଇଟା ସବୁଠୁ କ୍ୟୁଟ୍ ମୋ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ କାମ ଆସିବ ନା ଦେଖ କ'ଣ ତା ଦେଇଛି ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ନର୍ତ୍ତକୀ ବୋଲି ଭାବି ନା ନା କୃଷ୍ଣ ରାଧା ବା ଏଇଟା ଅନଲାଇନରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଇୟରିଂ ଏଇଟା ଦେଖ ୱାଓ ଏ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏପଟେ ତମେ ଏଥର କିଣି ଜାଣିଲଣି ତାହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିଲଣି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ରହି ଶିଖିଗଲଣି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆଜିକା ଯୋଉ କହନ୍ତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ବାବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାକ ପିନ୍ଧାଯିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି ଲକେଟଟା ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆଉ ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି